बेलाखिनो हामबाय दिनै जों दिनै एक सिमना मण्डल नियंगै दिनै मण्डल अफिसाव ताबुकनो जों दिनै थांनाय थै थांजांनाय गरम गोनां बिरसा मुंडा बनि आताइमा सालनो रखसावै जनजाति गौरव दिवस पालन खालायलायखा दिनै सिमना नियंगै जों दिनै मण्डल अफिसाव जों प्रग्राम खालायलायखा जों दिनै भगवान बिरसा मुंडा बनो तै साइमानानि हिंगाखाय खरकसा बेलाय खालायनो अहानो दफानो मोथांनानि बागै खरकसा वानसुकनाय बिनि आजायमानि ताइ थैमानि आबारनो जों रक्षा खालामखाय ताइ बिनि सामनो रक्षा खालामखाय बनो आसले दिनै जनजातिनि बिसिंगो कायसा भगवाननि स्वरूप हिसाबेनो ता गररक वानसुकनानि नांगो ताइ अफिसियली बनो घोषणा खालायखा बने आजायमानि साल हिंगाखाय তিনি জাস্ট 15 নভেম্বর 1875 বা আজাইমানি হিয়া বাবো 1900 অর্থাৎ জাস্ট 25 বছরনি অমরণ বমা থিজাকা ব ইংরেজ রক বাই আসকাইন ব বিনি সামুংন তৈ তাই বিনি হানো দফানো ফেরনান বাগৈ ওয়ানসুকা আপনি বাগৈ ব তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামনি বাগৈ কাইসা ফাইটার হनै বব জাগো এবং তিনি জনজাতিনি বিসিঙ্গ বন খরকচা ফাইটার যে ফাইটার নাকি সম্পূর্ণ নিজেনি ফান বাই তাই নিজেনি স্নামজাক জাস্ট তীর বাদুখং হায়কে দা লাঠা আবো বাই ইংরেজ আসুক বছর শাসন খাই তংমানো ফানো রোখলাই থানিও তাই রোখলাই মান থানিও ব সাকসেসনেস খরকচা ফনুখা এবং বিনি যে ওয়ানসুকমং তাই বিনি যে সামুং তাংমং আবরকনো जों पगैमाया जों तिनि पार्टी बीजेपी नि अंगै जों तिनि मण्डल अफिसाव जों प्रग्राम खालायलायखा तिनि अनेक बरकनो जों थांबायखा गुबुननि सामुं तंमानि बागै हमपानो तिनि जास्ट तिनि भगवान बिरसा मुंडानि आजायमा साल 150तम अ सालनो रखसावयाखै जों बेलायखै बनो हायनोहाय मुइथु खालायलायो ताइ बिनि फला गाहाम तंथं ताइ काइतर बाय तंथं होननाय रियायो जतनानो हामबाय खुलुमखा।